हेलो हाय समस्त केमती अच्छे कौन अच्छे सेटम करते समस्ते भले था वर्षा तो पूरा लगिक रही पूरा छाड़ा ही ना नौनी से हेलो हाय समस्त केमती अच्छे कौन अच्छे सेटम करते समस्ते भले था चलते आज सकाल ब्लग आरंभ करवा अबिका सकाल जा जलिया या तो जलिया आज तो कल राति तो आप देखिथे तो चूड़ा ये कर खाइलु आज तो रुटी फुटा तो कुछ खाइबा मना गले तो जाऊँगी अबिका पोहा तैयारी करी तो से आणिक गाजर हरिका रखी तो गाजर पिज पकई खाली करवा आउ बादाम दीटा भी छड़े पकेबा तो चलते आगे रेडी करवा चूड़ा 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 से चूड़ा सतुला नहीं आई चूड़ा पौआ से हिंदी रे पोहा कहते चूड़ा पौआ पोहा जे चूड़ा से चूड़ा पोहा हाँ पोहा चूड़ा तो समान आपको चूड़ा पोहा कौन चूड़ा सतुला हाँ बादाम पड़ी मस्त बादाम प्योर ओडिया खाद्य प्योर ओडिया खाद्य वाह चलो खाईदवा चलो खाईदवा मेरे चिन्ह अरे तेरी क्या पागटा भल अच्छे मुझे सब लुगापटा सब सफा करने पकई सी अलरेडी हो गला नहीं जा उपरक अबिका देखा उपर कौन कौन ये अच्छे तो रोषेटा चलती अबिका कौन कर अधाटा ये कर रखीदे जा जाकि आसिले उपर करवा तो उपरक जा भी कौन कौन फुल भी अच्छे देखिए लाइट बंद करदे माँ उपरक जा सुखेबी तुम्हें मगर टे मुड़ी टे कर ना सकाल बर्षा होता जाए देने मुड़ी गोटे मगदे कुड़े दूसरी मुझे धरती तुम से दुकान नहीं आस है तो चलो बुझा तो से देखो पारा भी से बसी हूँ ये सब लुगापटा पूरा से मुंड पूरा सफा करके पूरा सुखे देती पूरा 3टा 6टा तार पूरा पूरा भर्ती अच्छी तो से जो कौन कहले तार सब ये करदे अबिका चल जा रोषे आरंभ करवा कहीं मोर सियाड़ सब बाकी रहा 12:30 हो गला तो सब तो जम देखिले ये सब पकई देसी कहीं ऊपर को नहीं आसपे दी हाथ धरते कहते ऊपर जो नहीं आसबे आनी आसी जो पिलर उपरे से पिलर जो एमती अच्छे तापर मुड़ी दी जाए सी भी आसिक भी खाऊ भी अदा खाऊे लुगा शुक्ला से पुणी पड़े से ऊपर बसते आसिक खाए तो चल जब तले अबिका आरंभ करवा कि आसला मोर कम जमी कहते पूरा अधा पूरा कम सरी जाता आज बाकी था ये करा तो मोर ये जनी आलू बुट ये मोर सरी जा तो देखो ये जनी आलू बुट पूरा जुगजुकिया करके आठी बसैले जो कौन कल वर्षा हो तो से जो आमर कोलथ डाली बसई कोलथ डाली हरड़ा मिसई बसई तो सीझीगला बगरा हम ये तरकारी अंडा तरकारी भी कम्प्लीट हो गला खाली जहाँ बाकी रहा यहीटा को बगरा हम आटा अच्छे भातटा बस तो सर कम्प्लीट ता भर मोर लुगा सफासफी ये से पड़े जाइए भगवान करूँ वर्षा न हो लुगाटा सुखी जाए वर्षा पकाऊ कि वर्षा पकड़े कौन गरम भी सांघातिक पूरा लगे पूरा खाली खाली नजर रखी वर्षा न पड़ू ăn cái này cô cũng thiết nó bị cái con một gì bị lắm ấy cái bị cái đi đó phải có đi nó biết cái gas rồi तेरे को प्रॉब्लम नहीं है लंबा है संभावना तो सुनते ये क्यों ना संभावना पूरा है अभिलाष से हुई तू मत बहुत तीर कपी गैस लोग
ଆରେ ବସ୍ତା ଧରି ଖାଇଲେ ପାଣି ଫାଣି କରିକି ସେଟା ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ସେଇଆ ମାଆ ପାଣି ଫାଣି ପାଣି ଫାଣି କରିକି ପିଇବି ଯେ ଆଉ କଣ ଅଭ୍ୟାସ ବହଳିଆ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ସେଟା କିଛି ହଉନି। ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦଉନି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଦହିଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ସେଟା ମାନେ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ମାନେ ପାଣି ପାଣି କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ସେ ଖାଇଲେ ନା ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଟିକେ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇ ଆସିଲା ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ସେପଟେ କଣ ସେଇ ଖିଚିଡ଼ି ଆଉ ଦହି ଇଏ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିରେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଖାଇଲେ ସେ ଦିନ ବେଳା ଯାହା ଖାଇପାରିବୁ। ସବୁ ରାଗ ରାଗ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ତଣ୍ଟି ପାଣି ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଚାହା ପିଇ ନ ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚାହା ମାନେ ଖୋଜ ତମ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ପିଇବି। ଚା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନା ଖାଲି ମୁଠ ମତେ ନେଇ ସବୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଡାଳ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଟି ଚାରି ଦେଇକି ଡାଳ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋବରା ପଳେଇଛି। ନାଇଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କଣ ମାଛ ଦୋକାନରେ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଠେଇଲେନି ସେଇ ଯାଇକି କଣ ଗୋଟେ ଡାଳ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ପତ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଡାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାଳଟା ରହିଲେ ଅସୁବିଧା, ସେ ଡାଳ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ସେଠୁ ନୂଆ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଆଣିଛ କେତେ ଇରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବେ କଣ କେତିକି ଆଣିଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ସେ କେତିକି ଆଣିଥିଲେ କହିଲ ସେ ଆଣି ଚୁପକିନା ତା ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଆଣିଥିବେ ଟିକେ ଥିବ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି କି ଭଲ କାମ ହବ, ହଉ ଛାଡ଼ ନେଇ ଆସିତେ ପକେଇଦେବି ଆଉ। ତ ଅବିକା ରାତି ଖାଇବାଟା ଅବିକା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଅବିକା ମୋର ଅବିକା ଚାଲିଛି ଅବିକା କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ପୁରୀ ଛଣାଟା ଟିକେ ଚାଲିଛି। ତ ପୁରୀଟା ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ 5-6ଟା କରିଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁକା ଅଟା ପୁରୀ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେଠିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଟିକେ ଦିନର ହେଇଥିଲା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବୁଟ ପକେଇକି ସନ୍ତୁଳା ଭଳିଆ କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ବିନା ମସଲା ନା ସିଝେଇକି ବଘରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ରାତିରେ ହେଉଛି ପୁଣି ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ରୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମିଠା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ସେ ରେସିପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରସାବଳି ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି କରିଛି, ଆଉ ଆର ରେସିପିଟା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଇଏ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିବା। ବସି ବସି ତ ଭାବିଲି କରିବି ନା ନାହିଁ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି, ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏରେ କରିଛି ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ रसमलाई। वाह क्या कॉम्बिनेशन है।